ମୁଁ ମନୋଜ ମଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ସଂଘ। ଧରମଶାଲା ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 44ତମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। এটা দুইটি ইভেন্ট রয়েছে কিরোগি এবং পুমসি। যাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল যাজপুর টাউনর বিভিন্ন 250 ঊর্ধ্ব বালক বালিকা দুইটি ইভেন্টরে প্রতিযোগিতা করতে। এই যে ইভেন্টরে প্রতিযোগিতা এর পিলা সুপর সবজুনিয়র মানে 3 বর্ষ 7 বর্ষ 8 বর্ষ 11 বর্ষ এবং 14 বর্ষর 12 বর্ষ 14 বর্ষ 15 17 বর্ষ এবং 17 ঊর্ধ্ব 250 ঊর্ধ্ব বালক বালিকা বিভিন্ন বিভাগ। ইয়ে গোটে মার্শাল আর্ট স্পোর্টস স্পোর্টস ক্যাটেগোরি সিনিয়র যেত হবে ন্যাশনাল মেডাল মারলে তার নিশ্চয় যে ডিফেন্স লাইনে বিভিন্ন স্পোর্টস কোটা ক্যাটেগোরি রেলওয়ে ফেলওয়ে सबुतर आप सहयोग पाए कि आगे प्रथम मेडल निश्चय मारे पड़े। तो प्रथम मु धन्यवाद जनाया चाहिए समर सिंह जी आम धर्मशाला टाइकोंडोर कोच जे कि मत प्रथम भितर गेम भितर पशिया इनवल्व करते जे भाई छुआ मान छाड़ा फ्यूचर भी अच्छी जोटा कि मुझे निजे भी सब बाबद देखिली न्यूज देखुची मीडिया बाबद देखुची जे कि टाइकोंडो एक्चुअली गवर्नमेंट मैच अच्छी ए गेम तो एथर चिंको भी गोल्ड मेडल सुधा सान पु इंडिया बुक अफ रेकर्ड अचीवर अच्छी तेणुक जी मोर ए बाबद नॉलेज टाइकोंडो गेम जी भी खेलू आगामी दिन को भविष्य निश्चिंत भाव में उज्जवल अच्छी।